तो हेलो सांग मैंने गुड इवनिंग समस्त तो केमती अच्छे सब आशा कर समस्ते भल थो। तो आमर बारिपदारे बसी जगद्धात्री मेला ये 2-3 दिन है बसी जगद्धात्री मेला माने दुकान दुकान सब बहुत बेसिक दुकान एथर आसना कौन तो से सांग मैंने कहते कि आम ये मेला बुलते जावा। तो ये टाइम है 5:30 6टा टाइम हो गला तो ये आम बाहर मेला जावा। तो मुझे रेडी है देख आउ सांग मैंने सब रेडी हो गला तापरे एबे आमे जीवा मेला देखिया तो चलो जीवा तापरे जाइए तुमको देखौची केमती कौन मेला बसची केते दुकान आसची कौन प्रोग्राम होची सब किसी देखैबी। तो चलो तो सांग मैंने एबे आमे आसी पहुंची गलु मेला पाखरे। देखो ये साइड एमती किसी दुकान अच्छी एटा हमर लोकल दुकान गुड़ा आउ देखो आगे से हमर गेटटा देखा जाउची आउ मो सांग मान सब आगे चलछंती। तो चलो जीवा देखिया केमती कौन अच्छी आउ देखो पूरा लाइटिंग पूरा जबरदस्त देइछंती पूरा बढ़िया से लाइटिंग देइछंती। देखो चारियाडे पूरा लाइटिंग पूरा मस्त एटा गोटे गेट आउ आगे आउ गोटे गेट देखा जाउची देखो सेटा भी जीवा। तो सेटा देखि रास्ता अछि ना तो सेटा जीवा एठी गोटे ब्रिजटा अछि ब्रिजटा को क्रॉस करिकि तापरे आकु जीवा। तो सांग मैंने किए किए आसी सारे आम जगद्धात्री मेला बुलिया निश्चय कमेंट करके जनइब आउ जो मैंने भी आसीन बुलिकी जाओ एथर शुणाशुणी जे बहुत दुकान आसी एथर टे अधिका टे भल होली शुणाशुणी। तो समस्ते आस बुलिकी जाओ ये देखो दूर देखा एमती आमर हो पेंडेलटा जो पूरा मस्त लगुच दूर तो एत बढ़िया लगुच आउ पाकू गले केते बढ़िया लगे से मुझे। तो चलो पाकू जीवा देखिया केमती कौन करिसंती एथर केते सुंदर कौन करिसंती। तो चलो तो सांग मैंने यहाँ देखो तांकर हूँ सेकेंड गेट माने जगद्धात्री मेला यहाँ हूँ सेकेंड गेट आउ सजै तार डेकोरेशन पूरा मस्त लगुच आउ देखो उपरे भी साइड रे भी मस्त चुनी लाइट देकी पूरा भल भाव में सजै आउ एथर तांकर थीमटा जो पेंडेल थीमटा करछंती हूँ हैदराबाद सेक्रेटेरिएट आउ एटा देखो आमर एंट्री गेटटा आउ से बाँ कड़े रहा आमर जोटा बाहरिया आमर से बाहरिया द्वार आउ एटा हूँ एंट्री गेटटा। तो चलो भीतर को जीवा आउ देखिबा हैदराबाद सेक्रेटेरिएट थीम रे केते बढ़िया कि केते कौन केमतिया बनिसंती आमर पेंडेलटा को। तो चलो जीवा। तो सांग मैंने देखो आम पहुँची गलु आउ देखो भाई पेंडेलटा हेइची एते बड़ हेइची आउ एते जबरदस्त लगुच भाई पूरा मन मोह जाउछ भाई एते सुंदर लगुच कहिवर नै पूरा आमर हैदराबाद सेक्रेटेरिएट पूरा रियल लगुच भाई। आउ लाइटिंगटा देखो पूरा लाइटिंगटा जो पड़ी आमर जातीय पताकार 3टा कलर लाइटिंग पड़ी ओह कि सुंदर भाई आउ ऊपर जो लाइटिंग होउची पूरा मस्त लगुच आउ किछि प्रोग्राम भी चलछि तांकर। सांग मैंने ये देख से गोटे लटरी सिस्टम रखिंट आउ लटरी रे बहुत प्रकार माने जमती गला कार बाइक स्कूटी ये सब मिल जाऊँगी। आउ देख यहाँ हूँ कारटा हूँ फास्ट प्राइज आउ एपटे रहीगला गोटे रॉयल एनफिल्ड बुलेटा हूँ सेकेंड प्राइज आउ सेपटे देख से हूँ थर्ड प्राइज यहाँ फोर्थ प्राइज आउ एपटे 5th और 6th प्राइज भाई बढ़िया बढ़िया अच्छी यार लटरी प्राइस तो मत जना ना किंतु भाई जे फास्ट सेकेंड थर्ड जहाँ भी हम भाई मस्त मस्त प्राइज सब मिल सांग मैंने एपटे तो एमती किसी रहा देखो बहुत दुकान भी बहुत आसपटे कार्पेट दुकान किस बहुत दुकान आउ सेपटे आमर चलती स्टेज रे प्रोग्राम भी चलती। तो चलो जीवा आउ किछिटा प्रोग्राम भी देखिबा आउ केमती होउची देखिया। तो चलो तो सांग मैंने प्रोग्राम आम कि गुड़ा देखिलु तापर टिके एबे जाउछु आमे मूर्ति देखिया मूर्ति केमती कौन बनी आउ आमर डेकोरेशन केमती करिसंती भितरे से सब देखिया आउ भीड़ भी बहुत होइची आमर बाहर भी बहुत भीड़ आउ भितरे भी बहुत भीड़। तो चलो जीवा देखिया केमती कौन होइची। देखो सांग मैंने डेकोरेशन एमती किछि होइची
आउ बढ़िया ही पूरा गोल्डन कलर गोटे टॉय देवाक चेष्टा कर मस्त लगुच। आउ देख से आगे मूर्ति आमर टी आगू जा आगू जा देखा केमती मूर्तिटा अच्छी। तो देखो पूरा गोल्डन टॉय देवाक चेष्टा कर चेष्टा नुहे पूरा गोल्डन टॉय देकी पूरा बढ़िया आकार कर। आउ देखो पूरा डिजाइन गुटे गुटे मस्त आकार कर गुटे गुटे पूरा गुटे गुटे बारीक बारीक डिजाइन कर। देखो मूर्ति पूरा गोल्डन कलर रो पूरा बढ़िया लगुच। माँ को मूर्तिटा पूरा मस्त लगुच बढ़िया लगुच। आउ देखो ये टाइप किसी है। तो सांग मैंने आम ए मूर्ति देखी सारिकी पलि आसलु मेला बुलियापाई। देखो एपटे बस घंटा दुकान विभिन्न टाइप घंटा सब मिल जाऊँ छुआ मानकर आउ बड़ मानकर विभिन्न टाइप घंटा सब मिल जाऊँ। आउ एपटे देखो एमती किसी दुकान बसची। आउ एपटे देखो आमर टाटू बना चलती बहुत माने कम कम दाम रे भाई मैंने टाटू बन दिखती जे इच्छा टाटू बनते बन पारे यू। आउ एपटे भी देखो जड़े बस विभिन्न प्रकार टाटू बनाऊँच। ये छाती गोटे टाटू बनाऊँ देख पूरा मस्त आकार बनाऊँच। आउपटे सब दुकान बजार सब बस भिड़ भाई अलग प्रकार है। आउपटे देख गोटे दुकान दुकान चलती भर को पाखु जा भर सरी पाखु जा। आउपटे देख आमर सब स्टील सिल्वर सब प्रकार जिनस मिल जाऊँ कड़ा कि बेला आएगा विभिन्न टाइप जिनस मिल जाऊँ। सांग मैंने एपटे देख गोटे कभर दुकान ये प्राय सब मोबाइल कभर मिल जाए माने मिल जाऊँगी। आउपटे देख छुआ मान छोट छोट गाड़ी गुड़ा अच्छी एपटे सब प्लास्टिक जिनस काच जिनस आउ खेलना सब एपटे अच्छी। आउपटे डाण साइड किसी एमती अच्छी देख ये आमर कान फुल विभिन्न टाइप कान फुल ये सब मिल जाऊँगी। आउपटे रहा से स्टील सिल्वर विभिन्न प्रकार आमर बेला कड़ा कि आमर सब किसी जिन मिल जाऊँ। आउपटे तो ड्रेस सब मिल जाऊँ के 100 टଙ୍କା मात्र 100 टଙ୍କା झील मान ड्रेस सब मिल जाऊँ। आउपटे गोटे कौन बेडसीट आमर पर्दा पर्दा सब दुकान अच्छी आउ 200 टଙ୍କା मात्र मिल जाऊँ। पापड़ फाज पापड़ सब अच्छी आउ घर पर्दा गुड़ा मात्र 200 टଙ୍କା मिल जाऊँ ये। आउपटे देख तेल फेल कौन आनी आउटा फिनाइन फिनाइन कौन सब अच्छी ये। देखो यही सब किसी अच्छी धूपकाठी फिनाइन आउ यही सब किसी अच्छे आउ टिके आकु गला एपटे सब हस्तशिल्प माने हाथ रे तैयारी सब डिजाइनर बैग सब आउ पूरा कपड़ार डिजाइनर बैग सब अच्छी। आउपटे सब रहीगला आमर सबाई घास रे तैयारी जिनस सब देखो पूरा मस्त लगुच जिनस गुड़ा। आउपटे आमर अतन कौन किणी पकाउछि देख किणुछि ना देखुछि के जानि ताकु जणा पळि आसला देख। आउपटे जा आकु जा देखिया कौन सब अच्छी आगे देख मौसा पाखे यहाँ पूरा सबाई घास रे तैयारी प्राय हाँ एगुड़ा भी सब सबाई घास रे तैयारी जिनिस बढ़िया लगुच। देख सबाई हस्तशिल्प आउ मौसा निज हाथ में तैयारी करती फैमिली भी मेम्बर भी तैयारी करती तो पूरा मस्त लगुच। एपटे मौसी मैंने आनी पूरा सबाई घास रे तैयारी आसन आउ जिनस रही सामग्री सब अच्छी बहुत सुंदर सुंदर जिनस अच्छी सबाई घास रे तैयारी जिनस। एपटे देख एपटे बहुत भल भल जिनस अच्छी घर करना घर सजाइवाई बहुत भल भल जिनस सब अच्छी। आउपटे मौसी कौन आस देखिया एपटे सब चूड़ी आनी मौसी देख आउ ये आचार बोधे चूड़ी आउ आचार आउपटे भाई आनी पुणी से माने सबाई घास रे तैयारी जिनस सब आनी। आउपटे देख सब कुला ठेका आउ कौन कौन सब जिनस ये मिल जाऊँ देख पूरा मैं कम कम माने मिनिमम गोटे रेट मिले। आउपटे देख आमर ये पितल रे तैयारी मूर्ति सब आउ सबाई घास रे तैयारी सब जिनस गुड़ा अच्छी। सांग मैंने यही स्टोर देख तांकर विभिन्न टाइप पत्थर रे तैयारी मूर्ति सब पात्र सब होगला आमर माँ किचकेश्वरी टेम्पल पाखु आसचंती भाई देखो से टाइप माने से मंदिर जे पत्थर यूज होती से पत्थर बन विभिन्न टाइप मूर्ति देख आउ विभिन्न टाइप पात्र सब बन बहुत दूर भाई आसचंती आउ विभिन्न टाइप मूर्ति सब बन आउ घर करना सब जिनस सब अच्छी देख भिड़ भी दुकान रे आउपटे सब रहीगला सब घर करना जिनस सब रहीगला पूरा बढ़िया बढ़िया जिनस सब अच्छी। आउ तांकर एड्रेसटा देख हूँ सुक्रुली आमर मयूरभंज जो घाटी सेपटे सुक्रुली से भाई आसचंती आउ देख भाई बहुत सुंदर सुंदर जिन सब आनी। तो सांग मैंने एपटे देख गोटे दुकान आसी जोटि आमर विभिन्न प्रकार कारपेट घर माने दुआर पर्दा आउ विभिन्न प्रकार शॉल ब्लैंकेट ये सब मिल जाऊँ। आउ एपटे देख गोटे अच्छे आमर दुकान जोटि आमर वयस्क लोकंर आरामदायक जिनस सब आरामदायक इलेक्ट्रोनिक जिनस सब मिल जाऊँ।
आउ एपटे टिके गला परे हमर एई सब जिंस अछि। आउ एपटे आसले भाईंकर दुकान जोटी कि भाई विभिन्न प्रकार टाटू बन दे जेमती आपण डिजाइन देबे सेमती से टाटू बन दउछिले। एपटे गोटे चप्पल दुकान अछि विभिन्न प्रकार चप्पल मिल जाउछि। आउ एपटे देखो हमर गोटे रहि गला कपड़ा दुकान विभिन्न प्रकार कपड़ा झियो मानकर मिल जाउछि। आउ पुओ मानकर भी विभिन्न डिजाइन रो कपड़ा सब मिल जाउछि। आउ एपटे रहि गला हमर गोटे धूप दुकान बहुत हरेक हरेक प्रकार रो धूप सब एठी मिल जाउछि। आउ एपटे देखो सेई कारपेट दुकान सेई सेम। आउ एपटे भाई पाखे सब विभिन्न टाइप घंटा चश्मा बेल्ट सब मिल जाउछि। पुओ मानकर चश्मा बेल्ट घंटा सब एपटे सब मिल जाउछि। माने बहुत भल भल डिजाइन सब मिल जाउछि। आउ एपटे रहि गला हमर विभिन्न टाइप मूर्ति अछि। देखो पत्थर रे तयारी माने विभिन्न टाइप चीना माटी रे तयारी मूर्ति हे गला किछि पात्र हे गला विभिन्न टाइप जिंस एठी अछि। आउ सांग माने एपटे देखंतु हमर मौसा पूरा आउ ए दिटा छुआ पूरा भल भाव में ड्राइंग बनाउछन्ती। माने आपण फोटो देबे से ड्राइंग बनै कि आपन को देई देबे। आउ चार्जेस करछन्ती मात्र 500 टका। एते परिश्रम करिकि मात्र 500 टका रे से एई सब बन दउछन्ती सेटा बहुत बड़ कथा भाई। आउ देखो बहुत सुंदर सुंदर बन दउछन जाहाको आपण फोटो देबे आउ मौसा बनै कि देबे आउ जाहाको आपण घर सजै कि रखि परिबे। तो सांग माने एपटे देखो झियो मानकर विभिन्न टाइप रो विभिन्न डिजाइन रो ड्रेस सब मिल जाउछि। आउ एपटे आसले हमर विभिन्न प्रकार पापोच कारपेट पर्दा आउ टेबुल कवर सब मिल जाउछि। आउ एपटे हमर सब शीत वस्त्र जेमति हे गला हमर सॉक्स माने गड़ सॉक्स हाथ सॉक्स टोपी विभिन्न प्रकार जिंस सब मिल जाउछि। आउ एपटे देखो सांग माने हमर बसछि पनिकी विभिन्न प्रकार लुहा जिंस लुहा करेई पनिकी छुरी कटोरी विभिन्न प्रकार जिंस सब अछि। आउ एपटे झियो मानकर चप्पल सब अछि। आउ एपटे रहि गला कोन देखि हमरो एपटे विभिन्न प्रकार मूर्ति चीना माटी रे तयारी सब मूर्ति सब रहि गला। आउ एपटे सेमति अछि देखो एई टाइप रे हमरो सेपटे गेट टा रहि गला जो मेन रोड को बाहर गेट टा। एपटे सब गुल्लक सब भाई को पाखरे अछि आंबो नडिया तापरे हे गला आतो बाईगण विभिन्न टाइप रो डिजाइन रो गुल्लक सब रहि छि भाई को पाखरे। आउ देखो यारो दाम मात्र केते 60 टका। भाई को पचारली दाम कहले मात्र 60 टका। आउ सांग माने देखो एपटे गोटे बैग दुकान अछि। आउ बैग गुडाकर मूल्य मात्र 100 टका। जहा बैग नबो जेमती बैग नबो केवल 100 टका रे पाई जिवो। आउ एपटे देखो सांग माने गुटे अछि हमर लॉकेट की चाबी रिंग एई सब दुकान। आउ पुओ मानकर एक्सेसरीज सब एडी मिल जाउछि। माने एक्सेसरीज माने एई दुकानटा पुओ मान को बहुत पसंद अछि कि भाईना प्राय जिंस पुओ मानकर पसंद रे एडी थाए। आउ देखो सांग माने विभिन्न प्रकार चाबी लॉकेट मिल जाउछि। एई चाबी लॉकेटटा भाई को पचारि गरु भाई कहले मात्र 100 टका। आउ 40 टका 50 टका 100 टका एमती हमर भल भल चाबी लॉकेट सब मिल जाउछि। आउ विभिन्न प्रकार एक्सेसरीज मिल जाउछि। आउ सांग माने एपट देखो गोटे दुकान बसछि। आउ जहा प्राइस होछि 20 टका 30 टका। आउ जहा नेबे 20 टका रे आउ 30 टका रे एठो नै परिबे। आउ एपटे सब बसछि देखो एमती कि दुकान बसछि। आउ एपटे देखो झियो मानकर सब हार कानफुल नाकफुल सब अछि। आउ एपटे सब शीत वस्त्र पई माने मजा हे गला हाथ ग्लोव्स हे गला कि टोपी हे गला विभिन्न टाइप रो विभिन्न डिजाइन रो टोपी विभिन्न टाइप रो सॉक्स एडी सब मिल जाउछि। देखो विभिन्न टाइप रो टोपी अछि। आउ एपटे हे गला हमर पुणी स्टील आउ सिल्वर रो दुकान विभिन्न टाइप रो कड़ा बेला थाली 50 टका। आउ 120 टका रे बड़ जिंस 120 सान जिंस मात्र 50 टका। आ एपटे गोटे कभर दुकान अच्छी कभर गुड़ा मात्र भाई को पचारे मात्र 100 टका रे कभर सब मिल जाउछि। देखो मात्र 100 टका रे कभर मिल जाउछि। आउ एपटे सब दुकान बसछि एमती एपटे भी से कानफुल नाकफुल दुकान। आउ भिड़ भाई भिड़ अलग प्रकार हेछि। देखो चारिआडे पूरा भिड़ ही भिड़। आउ मो सांग माने सब आगे चलचंती। देखो एपटे सब ड्रेस दुकान बसते बाँ कड़े तो आकु जिया एपटे एपटे देखो सब आमर घर आसन भुईने बसी खाइबा आसन आउ पाप दुआर रखा पाप सब अच्छी। आउ एपटे आमर विभिन्न कंसारे तैयारी जिनस सब रही। आउ एपटे देखो सांग माने विभिन्न टाइप रो आचार विभिन्न टाइप रो आचार माने बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट आचार। आउ रेट टिके अधिका रोची हेले भाई बहुत भलो आचार एठी मिल जाउची। आउ पांपड़ आउ विभिन्न प्रकार पांपड़ सब एठी मिल जाउची। आउ टिके आकु गला पर एपटे अछि हमर काचरे तयारी आउ चीना माटी रे तयारी हमर विभिन्न प्रकार ग्लास थाली गिन्ना सब मिल जाउची। आउ एपटे देखो झियो मान को एटा साइड देखो एटा होची झियो मान को सब सजावट जिंस अछि नाकपुर कानफुल हे गला मात्र 40 टका रे सब मिल जाउची। आउ एपटे देखो गोटे बैग दुकान अछि।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଗ୍ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଏମିତି ଦେଖ କିଛି ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ କଭର ଦୋକାନ ଅଛି ଦେଖ, ଆମର କଭର ଦୋକାନ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର କଭର ମିଳିଯାଉଛି। ଏଠି ଆମର ଅତନୁ କଭର ପଚାରିଲା, ଅତନୁ କଭର ନାହିଁ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏଠି କଭର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ସେମିତି ଆମର ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ଦା ରହିଗଲା କି କାର୍ପେଟ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ଦୋକାନ ଅଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦୋକାନ ଅଛି ଦେଖ, ପୁରା ହାତରେ ତିଆରି ବ୍ୟାଗ୍ ଦୋକାନ ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି। ପୁରା ମାନେ ହାତରେ ସବୁ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଏଇଠି ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତ ମାନେ ହାତରେ ତିଆରି ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ କମ୍ କମ୍ ଦାମରେ ମିଳିଯାଉଛି। ବହୁତ ଡିଜାଇନର ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଏପଟେ ଆମର ବସିଛି, ଆମର ଏପଟେ ବି କପଡ଼ା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କପଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ଆସିବ ଭିଜିଟ୍ କରିବ, ନେବ, ଦେଖିବ। ଏପଟେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦୋକାନ, ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ସେଇ ପୁଣି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ ସିଲଭର ଦୋକାନ, ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଗାମଲା ଫାମଲା ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଛୋଟ ଜିନିଷ 50 ଟଙ୍କା, ଦେଖ 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେପଟେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି 120 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ, ମସ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏପଟେ ଆମର ରହିଗଲା ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର କାନଫୁଲ, ନାକଫୁଲ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ହାର, ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଏମିତି ଅଛି। ଝିଅମାନଙ୍କର ସଜ ହେବା ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଆମର ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନଟେ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନଟେ ଅଛି। ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଆମର ରହିଗଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ଦୋକାନ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଚୁଡ଼ି ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ର ସବୁ ଚୁଡ଼ି ମିଳିଯାଉଛି। ଏସବୁ ବେଙ୍ଗଲ୍ସ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଚୁଡ଼ି ମିଳିଯାଉଛି। ଏପଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ରହିଲା କପଡ଼ା ଦୋକାନ, ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ, ମାତ୍ର 250 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଶାଢ଼ୀ ପାଇଯିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନର ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଟିକେ ଆସିଲା ପରେ ଏପଟେ ରହିଗଲା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି, ମ୍ୟାପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଠୁ ସବୁ ପାଇଯିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିକର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ପାଇଯିବେ। ତ ଆସ ଭିଜିଟ୍ କର, ଆଉ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଯାଅ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦୋକାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କପଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନଟେ ରହିଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ପିତ୍ତଳ ଆଉ କଂସାରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ବହୁତ ଡିଜାଇନ ଜିନିଷ ଅଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କର ହାର, କାନଫୁଲ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଗଲା ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଏପଟେ ମାତ୍ର କେତେ 20 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି। ହରେକ ମାଲ 20 ଟଙ୍କା, ଯାହା ନ ନେବେ ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଦୋକାନରେ ପାଇଯିବେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଦୋକାନ ଆସିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ପୁଣି ଆସିଗଲା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଚାର ଦୋକାନ, ଏଠି ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଆଚାର ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଆଚାର ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୋକାନଟେ ତ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ଆଜିକାଲିକା 10 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ହେଲେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଠି ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେଖ ଆମର ହାର ହେଇଗଲା, ଚୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଦୋକାନ କି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆମର ବଟଲ ଫଟଲ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଥାଏ ନା ଡିଜାଇନର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ସେଇଟା ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ବଟଲ, ଗ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ସବୁ ସେଠି ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ପୁଣି ଆସିଗଲା 40 ଟଙ୍କାରେ ସେମିତି ଝିଅମାନଙ୍କର ସଜ ହେବା ଜିନିଷ, ହାର, କାନଫୁଲ, ନାକଫୁଲ, ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏପଟେ ଦେଖ 20 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି, ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ। ହରେକ ମାଲ 20 ଟଙ୍କା, ଯାହା ନେବେ ଆପଣମାନେ 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଏତେ ଭିଡ଼। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଭାଇ ପର୍ସ ଅଛି, ପର୍ସ ହେଇଗଲା, ଚଷମା ହେଇଗଲା, ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମର ବେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଟପି ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ମାନେ କମ୍ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ମେଳାରେ ଏଇ ଦୋକାନଟାରୁ। ଆଉ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ଟପି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ପୁଣି 20 ଟଙ୍କା, ଯାହା ନେବେ ଆପଣମାନେ 20 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଏପଟେ 40 ଟଙ୍କା, ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ସଜ ହେବା ଜିନିଷ ସବୁ 40 ଟଙ୍କା, ମାନେ ନାକଫୁଲ କାନଫୁଲ ସବୁ 40 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏପଟେ ମଉସା ମସ୍ତ ଆମର ବାଦାମ ଭଜା, ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋଲା ଇଏ ସବୁ ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ସୋଲା, ମଟର ଭଜା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି।
ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଲୁନଟେ ଆସିଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚଢ଼ିକି ଖେଳନ୍ତି ବଡ଼ ବେଲୁନଟେ ଆସିଛି ୟାର ଫିଟା ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଛୁଆର 30 ଟଙ୍କାଟେ ଫି ଅଛି ଆଜି 30 ଟଙ୍କା ଅଛି ପରେ ବଢ଼ିବ କି କମିବ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମସ୍ତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ଫକେଟ୍ ଦୋକାନ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଏଇ ଦୋକାନଟା ବହୁତ ଏକ୍ସେସରିଜ ଅଛି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ହରେକ ମାଲ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଯାହା ନେବେ 20 ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ଓନ୍ଲି 20 ଟଙ୍କା ଆଉ 30 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ବି ଦେଖ ଏପଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ 20 ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ନା ଏଠି ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ ଯାହା ବି ନେବେ ଆପଣ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବସିଛି ଦେଖ ବାଁ କଡ଼େ ଯେଉଁ ଚଷମା ଅଛି ଏପଟେ ମଉସା ମସ୍ତ ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ବି ଆମର ଭାଇ ଆମର ଠେଲା ନେଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ଖେଳନା ନେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ରହିଗଲା ଆମର କ'ଣ ଦୋକାନଟା ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଆମର ଲଙ୍କା ଚପ୍ କି ଆଉ କ'ଣ କଟଲେଟ୍ ଛାଣା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ପାପୋଜ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ପାପୋଜ ଘର କଙ୍ଗଣା ଜିନିଷ ପର୍ଦା ହେଇଗଲା ଆମର କାର୍ପେଟ ହେଇଗଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳିଯାଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ହରେକ ମାଲ 10 ଟଙ୍କିଆ ଦୋକାନ ଆସିଗଲା ଯାହା ନେବେ ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଶଙ୍ଖା ଆଉ ଶଙ୍ଖ ସବୁ ପାଇଯିବେ ଶଙ୍ଖା ମାଚଣୀ ଶଙ୍ଖ ଭଣ୍ଡାର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆଉ ଏପଟେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଶଙ୍ଖ ସବୁ ପାଇଯାଏ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଶଙ୍ଖ ଭଣ୍ଡାର ତ ଆଉ ଏପଟେ ରହିଗଲା ଆମର ଗୋଟେ ଖେଳନା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖ ଡଲ୍ ଫଲ୍ ଅଛି ଆମର ଡଲ୍ ଗୁଡ଼ା ମାତ୍ର କେତେ ଦେଖିବା ଟେଡ଼ି ମାତ୍ର 70 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଟେଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ 70 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ ଏଇଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଏପଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦୋକାନ ରହିଗଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ପାଇଯିବେ 200 ଟଙ୍କା ସାନ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା 200 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋନ୍ ମିଳେ ଆରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଆମର ଯାହା ଭରସା ଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାର ଭରସା ଥାଏ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଇଠୁ ନେଇପାରିବେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଶିବଶକ୍ତି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପାଇଯିବେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ପାଇଯିବେ ଶିବଶକ୍ତି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ୟାର ନାମ ହେଉଛି ଶିବଶକ୍ତି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ ବନା ଚାଲିଛି ଦେଖ ୟାର ନାମଟା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଭାଇ ଯାହାକୁ ଜଣା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଉ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଭାଇ ମସ୍ତ ଆମର ମୋମୋ ବିକୁଛନ୍ତି ମୋମୋର ପ୍ଲେଟ୍ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ମୋମୋଟା 50 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଗୋଟେ ବସିଛି କଲିକତା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଏପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏମିତି ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନଟେ ବସେ ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ କଲିକତା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଅଛି ସେଠି ଭଲ ଖାଇବା ମିଳେ ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ମୋମୋ ସବୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଦେଖ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର କିଛି କସ୍ମ ବଜାର ଛତା ତଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦେଖ କସ୍ମ ବଜାର ଛତା ତଳେ ଗୁପଚୁପ ଆମର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ରହିଗଲା ଆମର ମଥୁରା କେକ୍ ଭାଇ ମଥୁରା କେକ୍ଟା ପୁରା ଫେମସ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ମଥୁରା କେକ୍ଟା ଫେମସ୍ ଆମ ବାରିପଦାରେ ତ ଏଠି ଆମର ମଥୁରା କେକ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆଗରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ରହିଗଲା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ କହିଲି କଲିକତା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଦେଖ ସିଧାରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋମୋ ଦୋକାନ ଅଛି ଆମର ଆଉ ଡାହାଣ କଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ମୋମୋ ଦୋକାନ ଆଉ ପୁଣି ଏଇଠି ମଉସା କ'ଣ ବିକୁଛନ୍ତି ଆମର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦେଖ ମସ୍ତ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଠି ବିକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଚିକେନ୍ ଅଛି ମାତ୍ର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖାଗଲାଣି ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ଆମର କ'ଣ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବିକୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ଏପଟେ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମର କେକ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମସ୍ତ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଆମର ମଥୁରା କେକ୍ ଦୋକାନ ଆଉ ମଥୁରା କେକ୍ ମାନେ ଖାଲି ମଥୁରା କେକ୍ ମିଳେନି ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଇଏ ଚପ୍ ଦୁନିଆ ସେ ଟାଇପ୍ର ମିଳେ ଆଉ ଏପଟେ ରହିଗଲା ଆମର ଫେମସ୍ ଭାଇ ମଟର ସୁପ୍ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ପୁରା ମୁହଁରୁ ଲାଳ ଗଳି ଆସିଲାଣି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ଭାଇ ପୁରା ମସ୍ତ ଆକାରରେ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ହେଇଗଲା ଆମର ବାମ୍ବୋ ଚିକେନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଥାଏ ଭାଇ ଆଉ ଏପଟେ ରହିଗଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ରହିଗଲା ଦେଖ ମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଗଲା ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ 12 ଭଜା ଦୋକାନ ରହିଗଲା ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ମାଛ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଏମିତି ପାଣି ବୋତଲ ହେଲା ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଥିଲେ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଏତେ ସବୁ ଇଏ ପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଯେ ଆମେ
ମଟର ସୁପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଇବା। ତ ଆସିଗଲୁ ମଟର ସୁପ୍ ପିଇବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଭାଇ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଟିକେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ମଟର ସୁପ୍ ପିଇବା। ଆଉ ଭାଇ ମଟର ସୁପ୍ର ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ, ବହୁତ ରିଜନେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ମଟର ସୁପ୍ ଏଇଠି ମିଳିଯାଉଛି। ଏ ଆସରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଟର ସୁପ୍ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହରିଶ ଆଉ ଆମର ଶିବ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ପଳେଇଗଲୁ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଏପଟେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର୍ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମିଳିଯାଉଛି। ଚୁଡ଼ି ସବୁ ବଡ଼ଙ୍କର ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର୍ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଆମର କ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ କାନଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର କାନଫୁଲ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ହରେକ ମାଲ, ପୁଣି ହରେକ ମାଲ 10 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମର ଯାହା ନେବେ ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଦୋକାନ ଆସିଛି ଆମର। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଏମିତି ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ଫେୟାର ପଡ଼ିଛି। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ପାଇଯିବେ। ସେଇ ଏଇ 10 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କା ଭାଇ ବହୁତ ଦୋକାନ ଆସିଛି। ଯାହା ନେବେ 10, ଯାହା ନେବେ 20, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଦୋକାନ ଆସିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ପଥରରେ ମାନେ ଚିନା ମାଟିରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ଏଇଠି ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଭାଇ ଆମର ମାଂସ ମୁଢ଼ି ମସ୍ତ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବାରିପଦା ଭଞ୍ଜପୁରର ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି ମାଂସ ମୁଢ଼ି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଞ୍ଜପୁର ଷ୍ଟେସନ, ସେଇପଟେ ବାଁକୁ ଗଲେ ଭଞ୍ଜପୁର ଷ୍ଟେସନ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଗରମା ଗରମ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଚା, ଗରମା ଗରମ ଚା ବୋଧେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏପଟେ ଆମର ମାଂସ ମୁଢ଼ି ମିଳିଯାଉଛି। ଦେଖ ମାଂସ ମୁଢ଼ି ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ମାଂସ ମୁଢ଼ି ଏଇଠି ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେପଟେ ରହିଲା ଆମର ଭଞ୍ଜପୁର ଷ୍ଟେସନ। ଏପଟେ ଏଇ ଦୋକାନଟା ଅଛି, ଏପଟେ ଯାଇଛି ଆମର ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଯାଇଛି। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏପଟେ ଦେଖ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଚପଲ ମିଳିଯାଉଛି ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କାରେ, ଆଉ 200 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଛୋଟ ଚେୟାର, ମଗ୍, ଜଗ୍ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଗରେ ଗଲେ ଭାଇ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ଭାଇ 5 ଟଙ୍କା, ଯାହା ନେବେ 5 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ସବୁ। ଆଉ ଏପଟେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୋକାନ, ଯାହା ନେବେ 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଜିନିଷ ବି, ଷ୍ଟିଲ୍ର ଜିନିଷ ମାତ୍ର 120 ଟଙ୍କା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ 100 ଟଙ୍କା, ଷ୍ଟିଲ୍ ଜିନିଷ ମାତ୍ର 120 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ ଏପଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଶଙ୍ଖ, ଶଙ୍ଖା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଚୁଡ଼ିର ଦୋକାନ। ଦେଖ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ପୁଣି ଝିଅମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା ନାକଫୁଲ, କାନଫୁଲ ଏଇସବୁ ଦୋକାନ। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମେଳା ମଝିରେ। ଦେଖ ମସ୍ତ ଘୁରିବ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଏପଟେ ଏମିତି ଆମର କାର୍ପେଟ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି, କାର୍ପେଟ, ପାପୋଛ ଏଇସବୁ ଦୋକାନ। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଗଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ଚପଲ ଦୋକାନ। ଏଇଠି ତ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଚପଲ ଅଛି, ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା, 150 ଟଙ୍କା, 250 ଟଙ୍କା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମେଳା ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ପୁରା ଥକି ଗଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ବୁଲିବାନି, ଭାବୁଛୁ ପଳେଇବା ହଷ୍ଟେଲ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପାଖାପାଖି 9:30 10ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ହଷ୍ଟେଲ ପଳେଇବା। ମେଳାରେ ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଭୋକ ବି ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇଯିବା ହଷ୍ଟେଲକୁ। ଆଉ ଲେଟ୍ ବି ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଆଉ ରହିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ପଳେଇବା। ତ ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ମେଳାରୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କେତେ କ'ଣ ଦୋକାନ ବସିଛି, ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜମାରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟାଟା, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।